Hey. Halo, assalamualaikum. Sore ini saya mau nerbangi pesawat remote dari bahannya Gabus kotak nasi, alatnya dari elektrik drone. Ayo kita tes gimana terbangnya pesawat kecil ini. Baru lagi. Lip. Baru lagi loh, Lip. Nah, lurus aja, lurus terus. Gak usah belok-belok. Nggak mendarat. Apa sih ini? Lurus. Kalau aku bilang anak, coba nggak teman. Sekarang aneh. Kamu kebetulan nggak dicari Intan? Kalau aku enggak lah, aku bilang aja kayak nyamuk, kayak nyamuk ya suaranya. Tapi lebih kan lebih keras tapi apa Tan? Oke, sukses terbang bikinnya. Nerbanginnya juga enak. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Komen yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek. Oke, dadah. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, will always leave me? Why do I, baby, why do I love the
do I love the touch but never love the feeling?